दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। ओम माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिवप्रिय तोर सत्यं सुजात आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन माता एई भारत वर्षे प्रकाश हुआ माता दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म ही तोरी कार्य रे ही आम्भे माने प्रति सुन माता एई भारत वर्षे सहाय हुआ माता दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर माता जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर से मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक सुन माता भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा में माने दिय माँ प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम दिय माँ हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञानम माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत अति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तू ही माता गगन प्रांत अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश है आलोक विस्तार कर माता तिमिर विनाश कर माता दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आदि पर्यंत शक्ति संरक्षण रे आत्मगोपन करितिला आगत सही जुग आगत सही दिन जतबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आसमात प्रकाश हुआ माता दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हेउ हे माता विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय माता दुर्गे काली रूपिणी निर्मन्न मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्तरिपु विनाश कर गोटे बीज परि आम मान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जपरि हुई प्रार्थना माता प्रकाश हुआ माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहतारे म्रियमाण भारत आम मान को महत कर महत प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न माता दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भ मान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ माता दुर्गे अंतस्तर संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चतार्य आदि भारत पवित्र कानने उर्वर क्षेत्र गगन सहतर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ हो निवास करू मातृचरण रे यही प्रार्थना प्रकाश हुआ माता दुर्गे आम मान मध्य जोग बल प्रवेश कर आम्भे माने तोर जंत्र शुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारत युवक गण कर वासना पूर्ण कर जंत्री हुई यंत्र को चलाओ शुभ अंति हुई तरबारी घुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी हुई प्रदीप धर प्रकाश हुआ माता दुर्गे तोते पाइले आ विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेम डोर रे बांधि रखिबु आसमात आम मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ वीर मार्ग प्रदर्शनी आस विसर्जन करिबु नहीं आम मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ यही प्रार्थना माता भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ
ମା ମା ଭାଇ ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोधरे कवचाप्लुत होई चलिबाकु चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी हेला माँ भगवती करुणा आउ द्वितीयटी हेला तुम आड़ू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर आत्मात्म श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्च विलास गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि। से श्रद्धार अनुन्नत धर्माच्छन्न शिखा सोरलाक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित हो उठे नहीं। मन रख भागवत कर्म भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नहीं। केवल दिव्य चेतना रे विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर जेपरिकी से चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतेज सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाह नहीं। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जो माने अधिकार पाइछंती जो मान को ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और ताहार वास्तव सिद्धि को चाहि एवं चाहि से अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य रे हेबो एई सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजको देई देबाकु हुए तेबे निश्चसरे देई दियो। कौनसी दाबी कौनसी शर्त कौनसी कुंठित भाव रख नाही। जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननींकर होई जीव। अहंकार पाई अथवा अन्य कौनसी शक्ति को देवा सकाशे जेपरि आउ किछि अवशिष्ट नथिबो। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवतींकर करुणा और अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कौन अछि जहा तुमको स्पर्श करिबो बा आउ काहाको तुमे भय करिबो। एही कृपारु अल्प टिकिए भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकटरु पार करि देबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करी रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई परिबो। कारण से पथ हैला मांकर। ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना कहीं तुमको स्पर्श करि पारिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई पारिबो नाही। एही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे और दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए। कारण एही दिव्य जननीकर अनुकंपा हेला परमेश्वरଙ୍କ अनुमति। एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवसंभावी और अनिर्वाज्य। माँ
अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि विपुल तरंग बार बार तव विपुल तरंग बार बार तव जाए मोते छुई छुई अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि प्रति रेणु प्रति अणु আজি मोर तुम्हारी परसे फूल के विभोर प्रति रेणु प्रति अणु আজি मोर तुम्हारी परसे फूल के विभोर तुम्हारी सरग सुने सपन तुम्हारी सरग सुने सपन जाए मोते छुई छुई अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि मो जीवने जेते कलंक कलुष पछिनिए तुम सुनील श्लेष मो जीवने जेते कलंक कलुष पछिनिए तुम सुनील श्लेष अजाचिते कृपा जाडी देइछ अजाचिते कृपा जाडी देइछ किछि तमु मागी नाही अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि अनंत प्रेमर पारावार तुमे मोर हृदय बेलाभूमि କହିଦେବେ ଟିକେ स्कूल में विवरण भी कौन अब यो कौन सर के प्रयास की तो स्कूल का ये प्रयास की तो आना है अब भूलिए ना कि दावर भूलिए नहीं है स्कूल में विवरण भी कौन आज पवित्रतम दिवस आज पवित्रतम दिवस आमे
1913 এই अप्रैल 14 तारीख पवित्र पणा संक्रांति दिन आमर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र आमे प्रथमे प्रतिष्ठा करिथिलु। गोटे कथा होची आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे। श्रीमा निजे कहते आम जो पंडिचेरी से बही रे आमे पढ़ीचु शुणीचु। मु अवश्य शेष मुहूर्त श्री माने साई बाबू देखिपारि ठाकुर अनुकूल श्रीमा को महाप्राण प्रयाण हेबा पूर्व मु से सुजोग लाभ करि पारिले। यह मोर दुर्योग। से कहते आमर एठी जे आम अनुष्ठान जो छात्र छात्री माने पाठ पढ़ुचंती सेमानक पई सर्टिफिकेट दरकार नहीं। सेमानक पई सर्टिफिकेट दरकार नहीं कारण आजिर शिक्षा समस्ते पाउचंती सेमाने चाकरी उद्देश्य रे किंतु एपटे चाकरी हला बेलू सेपटे आउ बाप माँ दूरे गले स्त्री छुआ पिला केवल रहिले। तेणु करिके आजिर भी किसी मु नुआ कथा कहबी आपण मान देखुवे माने प्रथमे एककोशी प्राणी हाइड्रो एमिबा एठारु आरंभ करके तापर जलचर जीव तापर उभयचर जीव तापर स्थलचर जीव आस्ते आस्ते बढ़ी जे मांकड़ मांकड़ू बण मनीष बण मनीष मनीष हेले। एबे गोटे प्रश्न आम भितर ए मनीष कौन सबुदिन ये थे ना पुणी परिवर्तन हेबे ना एमाने अति मानव हेबे। कारण आपण माने निजे प्रत्यक्ष जानिचंती आमे मोबाइल टा कोडी खोलिया बंद करिया जानि परियाने। मो अमलर कथा कहूँ माने 50 पैसा मास आने बंसारा खाई पार्थुल बर्तमान 500 1000 यही कथा 1000 टका खर्च हो। बर्तमान एमती जुग है आम गाँ को गोटे सुनु गाड़ी साइकेल आसले सुनु गाड़ी कहीं छुआ जा बेल सब अंडाड़ी मंडाड़ी पकाउे साइकेल हाथ बजाते निजक धन्य भावुले टे बेल बजे दूसरे। एबे मोटरसाइकेल स्कूटर स्कूटी बाइक विभिन्न प्रकार बाइक क्या पाखे ना बोली कहुई पार जी आजिकल कम कर ठीक टाइम रे जाई पहुंचा मोटरसाइकेल टी दरकार। तो जुग केते आगेला मु निजे मो निज कथार कहूँ जो पिला मोबाइल टे खोलला टे आपको लगे एमती बंद करदे माने आम नाती मैंने बसई दौर जेकोसी प्रश्न आला से उत्तर देखी मोबाइल जानी जाते किंतु आम जुगे सब नथिला। माँ से कथा कहले बर्तमान जुग जमी आगुची लोक मैंने जमी परश्री कातर होती अन्याय अत्याचार करुँच एथिपाई गोटे आदर्श मनीष दरकार। समस्त आदर्श शिशु हुआ माने त्रिनाथ गणनाट्य कहला भल मनीष खोजा चली आजिकल जुगरे मनीष समस्ते किंतु गोटे भल मनीष आपण आखि आगे देखते भल मनीष टे हवा दरकार। कारण समस्त आकाश में तो कोटि कोटि तारा अगणित तारा किंतु गोटे चंद्र केमिति आलोक दौर से भाई आपण संतान केमिति आलोक दब यही उद्देश्य रे केमिति भल मनीष हम यही महत उद्देश्य नहीं आम गोटे पूर्णांग शिक्षा केंद्र कलु किंतु मझे मझे बहुत घात प्रतिघात मुझे केउझर मीटिंग जाए मोर धारणा थिला एठी मु जानी नथि आम गोटे आश्रम कर मो मन भीतर निज धारणा था आम गोटे स्कूल करूँ कारण मुझे विगत जीवन शिक्षक थी कौन ना गोटे स्कूल करूँ किंतु स्कूल आश्रम भीतर बहुत तफात। स्कूल पाठ पढ़े पिला पाठ पढ़ के टैलेंटेड हुए भल चाकरी करे किंतु एठी होची गोटे भल मनीष हम माने गोटे कथा होची भल मनीष हवा ना बड़ मनीष हवा भल किंतु भल मनीष हवा ता ठारू भल भल मनीष टे खोजा ए कथा केते जन चिंता कर से कथा जाओ आम जो अनुष्ठान टी कलु आस्ते आस्ते किसी नथिला घर टे गाली दुईटी है ये कोरोना आसला समस्ते शुणी किसी नुआ कथा नुहे गोटे गोटे वंश बाप पुओ चली जाइए बो आ छुआ टे खाली अच्छी ये गोड़े 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 शेष को कोरोना आम स्कूल पर्यटन पलि आसला। कोरोना जो दीर्घ 2 वर्ष बंद हो गला
से गाड़ी जाइଥିଲା पिला आनिबा पई गाड़ी रहे तापर दिन नहीं आणंतु सरकार घोषणा कले तापर दिन पिला आनिया कथा सरकार घोषणा कले ना कोरोना पई स्कूल बंद है गाड़ी सेठी आंबोरे पड़ी आ गोटे गाड़ी एठी पड़ी 2 वर्ष कलई खाई गलानी ये भितरे सरकार महोदय सी कौन कले जो पिला माने विद्यालय रे ना लिखे तो स्कूल को जीवार नहीं से कौन कले ना तांकर खाद्य देले खाद्य पैसा देले तांका अभिभावक पाइले 1000 टका पाइले पोशाक पाइले सब किसी पाइले तांको अभिभावक माने आसी कहले सार आमे बड़ हतभाग्य कहीं भाई तुम कहीं हतभाग्य हल ना तांको स्कूल चलुला आमे भल पाठ पढ़ाई आपण स्कूल स्कूल 2 वर्ष बंद आपण स्कूल भी बंद लाभ कौन आमरी घर पाखे लोक 1000 टका पाँच खाद्य पैसा आमर गोटे पैसा ना तेणुक आमको दयाकोरी सर्टिफिकेट दीटा दे नहीं जाओ सर्टिफिकेट तेणुक अवस्था मुझे तो चिंताग्रस्त हली कौन करवा विद्यालय मत जो मैंने माँ अनुगामी आम आगू अच्छा से कहते तुम कहीं चिंता यहाँ माँ का अनुष्ठान माँ तक जहाँ करेंगे माँ रखिए कि भांगे कौन करेंगे कि आउ कौन गोटे रूपांतर करेंगे ये सब तमें दायी नुहे यहाँ माँ का अनुष्ठान यहाँ तुम अनुष्ठान नुहे प्रकृत में आपण मैंने कहीं विश्वास करें यहाँ भावुए मो घर कि सब माँ के ना कागज पत्र ये घर द्वार ये जगह बाड़ी सबू ये माँ तेणुक माँ जो आउ कहीं व्यतीव्यस्त हेबी यह रहा जहा गत वर्ष आमर अनादि भाई आसते ए वर्ष आम अजय भाई को पाइबार सुजोग पाइचु आरि भितर आम पिला बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देइछंती पिला माने बड़ कथा कहया कथा नुहे मार्शाल धरिकी सुदूर केउंझर फेउंझर आसुचंती सार को देखा करके जाउचंती किए डाक्तर किए इंजीनियर किए कुआड़े उड़िले सेटा कहया कथा नुहे यही अनुष्ठान रु पाठ पढ़ी किंतु आमे अल्प आमर बेसी नुहे कारण बर्तमान जुग समस्ते चाहते आम पिला केमी चाकरी ओरिएंटेड हम चाकरी पाइब बर्तमान चिंता कर पुओ विषय बहुत चिंता केमी पाठ पढ़ी मनीष हम किंतु सी तो बहुत आणिक बाहर चाकरी कर जाइए कहते माने बड़ बड़ अभिभावक माने पिला बहुत IAS ऑफिसर करके अमेरिका पर्यंत पठे शेष बेलू देह खराब हेले आउ कहीं पाखरे ना ये हूँ आज सभ्यता किंतु मनीष भली मनीष ये अनुष्ठान मुंड टेकी आज कोरोना रे ए अनुष्ठान भी कोरोना रे आघात प्राप्त होई समय मुमूर्ष अवस्था रे आम पाखे आसिक अजय भाई पहुंचती तेणुक 13 रु आसिक 22 पर्यंत है प्राय दशंधि कटिगला 10 वर्ष भितर अनेक घात प्रतिघात अनेक मनीष मानव गढ़ा होती आज दुर्दिन तथापि आम से माँ का नाम जप करुवा यापर आमको भाई कहे श्री अरविंद केते महत महत कथा बर्तमान मत जो निर्देश दिगला अनुष्ठान संबंध दीपद कहवाई मु आज अल्प होते से अनुष्ठान बाबद आपण दी कथा जनइली धन्यवाद। पिला द्वारा मातृवंदना पिला जो पिला प्रेयर बोलियो आस जल्दी आस छिड़ा सदैव रोहित कर ऑन करनी क्षमा मन मंदिरे
ହୃଦୟ ଦେବତା ହୋଇ ତୁନି ତୁନି କଥା ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତରେ ଦିଅ କହି ଆସମା ମନ ମନ୍ଦିରେ ହୃଦୟ ଦେବତା ହୋଇ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ନେଇଛି ମାଗରଣ ମଦ ଯୁଗଳକୁ ଦେ କରିଛି ମା ବରଣ ଏ ଜୀବନ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ ମଜାଉ ବହି ଆସମା ମନ ମନ୍ଦିରେ ହୃଦୟ ଦେବତା ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଦେବ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ ରୂପାନ୍ତର କରିଦିଅ ମୋ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଛି ମୁଁ ତୁମରି ଆଶୀଷ ପାଇଁ ଆସମା ମନ ମନ୍ଦିରେ ହୃଦୟ ଦେବତା ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଚିର ସମ୍ପର୍କ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। କରମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏବେ ଆଲୋଚନା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହବ ତେବେ शपथ कलु आमे शपथ कलु माँ नामे भूलिबु माँ को न भूलिबु माँ पथे चलिबु शपथ कलु आमे शपथ कलु आमे शपथ कलु दिव्य दातारे सबु बरिबु मृत्यु रे अमृत भरिबु आलोकित पथे आमे जात्री आलोकित पथे आमे जात्री अंधारे केबे नाही डरिबु आमे अंधारे केबे नाही डरिबु शपथ कलु
ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ମା ନାମେ ଫୁଲିବୁ ମାକୁ ନ ଭୁଲିବୁ ମା ପଥେ ଚାଲିବୁ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ନବ ଯୁଗେ ନବ ପୋଥି ଖୋଲିବୁ ନବତାନେ ନବ ଗୀତ ବୋଲିବୁ ନବ ଯୁଗେ ନବ ପୋଥି ଖୋଲିବୁ ନବତାନେ ନବ ଗୀତ ବୋଲିବୁ ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନେ ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନେ ଏକ ମନେ ଏକ ଲଏ ଚାଲିବୁ ଆମେ ଏକ ମନେ ଏକ ଲଏ ଚାଲିବୁ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ମା ନାମେ ଫୁଲିବୁ ମାକୁ ନ ଭୁଲିବୁ ମା ପଥେ ଚାଲିବୁ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ସ୍ମରିଚିର ସତ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନେ ହେବୁ ଆମେ ବିଜୟୀ ସ୍ମରିଚିର ସତ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନେ ହେବୁ ଆମେ ବିଜୟୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆମେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆମେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଆମରି ନିୟତି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ଆମରି ନିୟତି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ମା ନାମେ ଫୁଲିବୁ ମାକୁ ନ ଭୁଲିବୁ ମା ପଥେ ଚାଲିବୁ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ଆମେ ଶପଥ କଲୁ। प्रणाम मार दिलो स्वीट ऑफ द डिवाइन मदर कर्ण महिमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संत ए शिक्षा अनुष्ठान आज हूँ वार्षिक उत्सव तेरे वार्षिक उत्सव टा जते गुरुत्वपूर्ण नुहे आम को उद्देश्य रे शिक्षा अनुष्ठान करूचु आ शिक्षादान बा शिक्षा कार्यक्रम एवं पिला मानक सहित आम मानकर जो संपर्क ता सहित अभिभावक मान सहित जो आम जो संपर्क ता सहित ये जो शिक्षा केन्द्र रे मां सहित सीधा सड़क आम संपर्क इस मां सहित श्री अरविंद सहित आम संपर्क केते निबिड़ भाव ये हूँ समीक्षा कर दिवस तेणु ये वार्षिक उत्सव आम निजक समीक्षा करवा जे मु माँ श्रीरंग धारा केते अनुप्राणित हो आगु माँ किए श्रीरंग किए जान नी ए शिक्षा केन्द्र संस्पर्श आसा फल मु माँ को जानली कि श्रीरंग को जानली ते माँ श्रीरंग को जानला परे मुझे माँ श्रीरंग धारा को केते मात्रा निज जीवन क्षेत्र में प्रयोग कर निजे केते बदलिया भीतर प्रतिष्ठा कर अधिक अधिक माँ को जाना मो भीतर केते इच्छा शक्ति तैयारी केते संकल्प मु करी एवं माँ को लेकिन बंचा माँ को विश्वास करवा माँ को निर्भर करवा प्रति क्षेत्र में माँ को उपस्थिति को अनुभव करवा एवं माँ का सहायता पर पूर्ण निर्भरशील रहा यही भाव मो भितर केते मजबूत
तेणु जी जेते माँ को चेतना बलिष्ठ ही पारे मन रखु से सामर्थ्यवान नुहे क्या पाखे प्रचुर टंका अच्छी से सामर्थ्यवान बा बाहुबल अच्छी लोकबल अच्छी से सामर्थ्यवान मोटे नुह माँ को चेतना जेते बलिष्ठ सी से सामर्थ्य कारण ये जो माँ और श्री अरविंद फोटो आपण मैंने देखुं एभली आगरू ए संसार केवे है कारण स्वयं आद्याशक्ति जे दिव्य जननी जे सकलंकर जननी जे परमंकर क्रियात्मका शक्ति सी ए पृथ्वी को मानव रूप को बाछिक तेना मानव रूप को बाछिक आसती मानव को शिक्षा देवाई आसती मानव चेतना को उत्तोलित करने एवं आम एमती एक जीवन में पदार्पण करवा जो डेथलेस जीवन से तेणु डेथलेस जीवन जो अर्थात मृत्यु विहीन जीवन जो से स्तर को आम उठी जावाई माँ आमको शिक्षा देवाई निजे माँ होके क्या शिखेवाई सामर्थ्य किए आम माँ ही आमको शिखे था कथा कहवा किए शिखे चलवा किए शिखे खाइबा किए शिखे अंग भंगी चालना करवा किए शिखे अन्य मान सहित संबंधित हवा किए शिखे अन्य को चिन्हबार किए साहाଯ୍य कर किए बापा किए दादा किए जेजे किए जेजेमा किए भाई किए भौणी किए पीसी किए मौसी किए चिन्ह आम माँ ही चिन्ह आम सेवा किए कर माँ ही कर तेणु माँ जमी अंतरंग आमर आउ कहीं नहीं अंतरंग तेणु सी माँ ही आम कहीं भाविया नहीं जे ये पूजा पाइबा आस माँ के पूजा पाइबा आसीना माँ आसती काम करिया कौन काम करिवे आम भितर किसी परिवर्तन काम करिवे को मान को परिवर्तन करिवे जो माने माँ को आश्रित है जो माने माँ को साहाय्य लोड़िवे क्या समस्त तो माँ को पिला माँ कौन समस्त में काम करना आकाश रे सूर्य किरण दौन आमे छात तले थिबा किरण पाइबा कि कहीं सूर्य तो किरण देले आमे कहीं पाइले नहीं कारण गोटे छात छेकिकी रखिला आमको जो मैंने बाहर रहउछंती से माने सूर्य किरण पाउछंती आमे छात तले थिबा सूर्य किरण केन पाइबा से माँ तो करुणा करछन समस्ते पाउना कहीं कारण ये माँ का कृपा ग्रहण करिया पाई भीतर गोटे प्रस्तुति दरकार समस्ते कौन ग्रहण करें समस्ते ग्रहण करें जहाँ भीतरटा प्रस्तुति हो सी ही ग्रहण कर तेना आम आंतरिकता जार जी आंतरिकता माने कौन ये जो आंतरिकता बोली जो शब्दटी कौन से व्याकुल होइकी इच्छा कर निबिड़ भाव इच्छा कर एकांत भाव इच्छा कर ये हूँ आंतरिकता व्याकुल भगवान चाहूँ आम तो भगवान को चाहूँ व्याकुलतार भाव चाहूँ व्याकुल भाव चाहूँ कि व्याकुल होगी चाहूँ विश्वास करुचु भरोसा कर आम भर ओडुआटा अच्छे ये माँ जो दिव्यजन है कौन विश्वास हम जदि विश्वास हम तो आज के हनुमान मंदिर जाइए शिवरात्रि तो शिव मंदिर के जाइए ना जाइए विश्वास केमती है ये जदि भगवान आम जो घरे माँ शिव रखीचु भगवान पुणी शिव मंदिर जावा कौन दरकार कृष्ण मंदिर जावा कौन दरकार तापर आम जाऊँ क्या कौटी ना कौटी गोटे आमर से पुराणा ढांचाटा लुचिकी रही अवदमित रही से आम भीतर दूर ହେଇନି जेते कहले कौन हम भीतरटा बा गोटे मानिनी पुणी मंदिर को आम जाऊँ माँ फोटो रखीचु फुल दौचु धूप दौचु पाठचर करूँ पुणी सोमवार हेले कौन गोटे पर्व हेले मंदिर को क्या कौटी ना कौटी गोटे आम भितर एपर्यंत दृढ़ता तैयारी है ना जे माँ श्रीनंद सकलंकर जननी सकल बुझिपारे ना सकल माने समस्त जननी माने जेते भगवान आम आज पर्यटन जानीचु जेते भगवान आम ना शुणीचु समस्त सी माँ तो भगवान मान को जी जन्म दिखती सी हूँ माँ आद्याशक्ति तेणु आद्याशक्ति अर्थ मूल शक्ति आदिमाता अर्थात मूल माँ तेणु जी मूल माँ गछ लता पशु पक्षी आकाश अग्नि उताप
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ କହୁ ମୋ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ଶନି ପୂଜା କରିବି, କହୁନା ମୋର ଜାତକରେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ନାହକ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ମୋର ଏଇନା ଶନି ଦଶା ପଡିଛି, ତେଣୁ ଶନି ପୂଜା ମୋର କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି? ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉ ମା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଆମକୁ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କୋଉ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ସଂସାରରେ କୋଉ କାମ କରିବା, ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ? ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ବୁଝି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ତ କଲି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହେଇଗଲା କି, ତାହେଲେ ସେ ପୂଜାଟା କରିଦବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ କାଳେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ କରିଦବା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ବଳିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ପାଉ। ବରଂ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ, କାରଣ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବଦଳି ପାରିବେନି, ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା। ମା ସେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ କୃପା କରିକି ମାନବ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଖରାପ ଲୋକ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆସିନା, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷଟି ହବ, ସିଏ ଆଉ ରୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପାଇବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଏଇଭଳି ଏକ ମଣିଷ ତିଆରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ? କେତେ ନିକଟରେ ପାଇଛୁ ଆମେ? କେବେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ? କରିନି। ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଳି କରାଯିବ ମା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ମା ସବୁବେଳେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଯାହା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କେବେ ସେ ଆମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା କେବେ ଆମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଣିଷରୁ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମା ଡାକରେ ହିଁ ଆସିବେ, ଏଇ ନଡିଆ କଦଳୀ ଫୁଲ ଧୂପରେ ଆସିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମେ ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଫୁଲ ଧୂପ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଥାଳିଏ ଭୋଗ ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ସେ ଭୋଗ ଖାଇଦଉ ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତେ? ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନଉ? ଯୋଉଟା ଆମର ରୁଚି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆଣିଛି, ଦଉ ତ ନା, ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ ଆଣିକି ଘରେ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆଣିଛି, ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ସେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ତ ନନା ତାର ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ବାକି ତକ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା, ନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ତ ଖାଇଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ତକ ଖାଇ ଦଉଥାନ୍ତେ, ତ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତା? ମୋଟେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନିଅନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି, ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା, ରୋଗ ହବ ଔଷଧ କିଣିବା, ଖାଇବା, ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବା, ଭଲ ହବା, ଏଇଟା ଠିକ ନା ରୋଗ ହବନି ଏଇଟା ଠିକ? କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ? ରୋଗ ହଉ, ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଜୋରରେ ରହୁ, ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ପୀଡା ପାଇବା ନା ନାଇଁ? ରୋଗଟା ହେଲା ମାନେ ପୀଡା ପାଇବାନି? ତ କୋଉଟା ଠିକ? ରୋଗ କେମିତି ନହବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନା ରୋଗ ଭଲ କି ହଉ, ପଇସା ବି ଭଲ କି ଆସୁ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ କି ଆମେ ପୋଷିବା, ଏଇଟା ଠିକ? ଆଜିର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛି। ମୋର ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛ କଣ ପାଇଁ? କୁହନା କୁହନା, ଆଜିକାଲି ଦେହ ପା ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଟିକେ କଣ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ, କିଡନୀ ଫିଡନୀ, କେତେ କଥା ଆଜିକାଲି ରୋଗ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି।
হ্যাঁ ଯଦି ପଇସା ଆମେ ରଖିନଥିବୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଭଲ? ତେଣୁ ପଇସା ଆମେ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ରୋଗ ଆଗ ହେଲେ ଭଲ ହଉ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ମାନସିକତା କାମ କଲାଣି, ମୁଁ ପଇସା ରଖିଛି ରୋଗ ହେଲେ ଭଲ ହେବି ବୋଲି, ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ନା ନାଇଁ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଓର ହେଲୁଣି ଦିନେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବ। ସେଇ ଚେତନାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଦିନେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବ, ତେଣୁ ପଇସା ରଖିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମରିବାଟି ତାର ହବ। ଏଇ ମାନସିକତା ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆମ ମତେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ହବ ସେଟା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି, ରୋଗ କାହିଁକି ଆସିବ? ରୋଗ ଆସିଲେ ମା ବୁଝିବେ, ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୋ ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିବ, ମୋ ଶରୀରର ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବ, ମୋ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଆହୁରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିବ। ଯୋଉ ଶରୀର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛି, ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାବ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଶରୀର ରୋଗ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ରୋଗ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଦରକାର, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଚେତନତା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ମତେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରୋଗଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଘଟଣା ତା ପାଇଁ ଘଟୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତାକୁ ସେଇଟା ସହାୟକ ହବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସେଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ କରିବେ, ସଜାଡ଼ିବେ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯୋଉ କାଳିମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଜାଡ଼ିବେ। ଲୁହା ହେଇକି ଥିଲୁ, କଳଙ୍କି ଲାଗୁଥିଲା, ଲୁହାରୁ ସେ ଷ୍ଟିଲ ବନେଇବେ, ଆଉ ଲୁହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ ବନେଇବେ ତାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ମେସିନ ଭିତରେ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ କାମ କରିବା ଯେ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢିବା। ଏଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାଟ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଥା କହିପାରିବୁ, ମାଙ୍କର ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖୋରାକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ମା ତ ଦେବେ, ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମା କରେଇବେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବା ବୃଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ରୋଗ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶିକାର ହେବାଟା ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୋଗିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୋଗୁଛି, କଣ ଏଇଭଳିଆ ତାର ଜୀବନ କଣ ଚାଲିବ? ଲାଇଫ ପରେ ଲାଇଫ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ପରିସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ? କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖା ଦେଇଛି ସଂସାରରେ, ତା ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡ୍ରେସ ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଟାମିନ ଖାଇବାକୁ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ନା ପିଲା ଗୋଟେ ମାସକୁ ଦେଲେ ବି ତଥାପି ବି ପିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଚେତନାଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି,
ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷାର ନାଁ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ବାଉତରେ କହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଡେଫିନେସନ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା କୋଉଟା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ କେବଳ ଆଣିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଣା ହେଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ଶବ୍ଦଟା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ଏ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶାଳତାର ଭାବ ଯିଏକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। କାରଣ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଅଲ୍। ଭଲ କିନା ମନେ ରଖିବା, ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଅଲ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀର ଯାତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମରି ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମରି ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ସାଧନା କଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ତମେ ଯୋଗ କଲେ ତମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ ହବ। ଯୋଉ ନୂଆ ମଣିଷର ରୋଗ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଯାତନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବ ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କେବେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାରକୁ ଡରିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ। ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବେ, ସଂସାରରେ ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଏ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମନ ନୁହେଁ, ଏ ଅଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବରେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମ ଅଚେତନଶୀଳ ଶରୀରର ଯୋଉ ଜଡତା ବା ତାମସିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ନିଜେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀର ସକଳ ଯାତନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ତପସ୍ୟା କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ତପସ୍ୟା କରି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଆଉ ମା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚେତନା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାନି। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କଏନର ଦିଟା ପାଖ, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଡ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟେ ଟେଲ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ କେତେ ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଲେଖା ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନଟେ ଥାଏ। କଏନ କେତେଟା? କଏନ ହଉଛି ଗୋଟେ, ପାଖ କେତେଟା? ଦିଟା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଏନରେ ଯେମିତି ଦିଟା ପାଖ, ସେମିତି ମା ଗୋଟେ ପାଖରେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କଏନ ହଉଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ବାଟଟି ହେଲା ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କରିବା। ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇ ହେବ। କାରଣ ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଛି, ବୋମା ଫୁଟା ଚାଲିଛି, ରକେଟ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି, ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଚାଲିଛି ହେଲା, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କେତେ ଜୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦିନ ଧରି ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, 1.5 ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମୋଡ ନବ କିଛି କହିହବ। କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ହେଲାଣି ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭର ସବୁ ବନ୍ଦ ସରକାର କଲାଣି। କାଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପୁଣି ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ,
ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଜାତିଆଣ ଭାବ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ମନୋଭାବ କୁ ନେଇକି ଦଙ୍ଗା ହଉଛି, ହଣାକଟା ମରାପିଟା ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇନି। ଯୋଉଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର। ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମସ୍ ଲାଇଫ। ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରେ। ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ନୈତିକତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାରି ନୀତି ନିୟମରେ ଘରେ ଚଳୁଥିବା, ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ ରହୁଥିବା, ରାତିକରୁ ଉଠୁଥିବା, ୟା ତା ପାଦୁକା ପାଣି ପାଉଥିବା ବା ଅନ୍ୟ ବାସନରେ ଖାଉନଥିବା, ସେ ସୋମବାର ପାଳୁଥିବା, ଏକାଦଶୀ ପାଳୁଥିବା, ସେ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବାର କରୁଥିବା, ଶନିବାରିଆ ଶନିଶ୍ୱର ପୂଜା କରୁଥିବା, ସୋମବାରିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ପାଣି ଚଢଉଥିବା, ବେଲପତ୍ର ଦଉଥିବା, ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଥିବା, ହେଲେ କଣ ହବ? ଚରିତ୍ର ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ଗୋଟେ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଧାରା ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଧାରାକୁ ବନ୍ଦ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ବଦଳିବାର ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିବ ବଦଳି ପାରିବ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଏ, କାରଣ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହଉଛି, ଭକ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି, ମନା କାହିଁ କରାହବ? ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, କଣ ଗୋଟେ କଲି, ଯାହା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଚେତନାରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ, ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। କାରଣ ମଣିଷ ତ କୋଉ ଯୁଗରୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛି। ରାଗ କମିଛି ମଣିଷର? ହିଂସା କମିଛି? ଲୋଭ କମିଛି? ଅହଙ୍କାର କମିଛି? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କମିଛି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା କମିଛି? କେବେ କମିନି। ତାହେଲେ ପୂଜାରେ କଣ ଫଳ ହେଇଛି? ଯାଇକି ଅଧିକା ପଡିଥିବା 20 ଦିନ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି ଯାଇକି ଭୋରୁ ଉଠିକି ମନ୍ଦିର ବେଢା ଝାଡୁ କରିଥିବା, କଣ ନା ମୋର ଏଇ କଥାଟା ପୂରଣ ହଉ, ହୁଏତ ସେ କାମନାଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? କାମନାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା? କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଏ ହରେଇ ପାରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇ ପାରିବେ। କିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର? ଭଗବାନ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହବୁ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିକି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ହବା, କେବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକେଇଛୁ? ଆମେ ଢୁକେଇନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଭାବିଛୁ ଆମେ ମଣିଷ ପିଲା ତ, ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିଲୁ। ଯୋଉଦିନ ଭାବିବା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନ ଭଳି ହବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କି କି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି 5ଟା ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ 5ଟା ଦିଗ କଥା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି କଣ କହେ? ଟୁ ଲର୍ନ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ ନଲେଜ। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା? ଟୁ ଲର୍ନ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ ନଲେଜ। ଜ୍ଞାନ ସକାଶେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କାଳେ କିଏ କପି କରିଦବ କି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାନ୍ତେ? 3-4 ଟିଚର ଜଗନ୍ତେ, ଗୋଟେ ରୁମରେ 50 ପିଲା ଥିବେ, 48 ଜଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବେ, ସେଠି 4ଟା ଟିଚର ରହିବେ, ଜଗୁଥିବେ। କଣ ନା କାଳେ କପି କରିଦବ, କାଳେ କପି କରିଦବ, କାଳେ କାଠୁ ଦେଖିଲେ ତ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ତ କଣଟା ଲେଖିବ? ପଢିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ସେ ପୁରା ଲେଖିଦିଏ ବା ନ ଲେଖେ, ପୁରା ଲେଖୁ 100ରୁ 100 ରଖୁ, ବା ମୂଳରୁ ନ ଲେଖୁ 0 ରଖୁ, ଜ୍ଞାନ ତାର ହଉଛି। ଜ୍ଞାନର ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ପଢା ଯାଇଥିଲା, କେତେ ନମ୍ବର ତା ଭିତରୁ ରଖିଲା। ଏଟା ମାନସିକତା, ତାର ଯୋଉ ମନର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେତେ ସେ ମନେ ରଖିପାରିଛି, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି। ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା? ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ପିଲା ଅନୁଭୂତିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଅନୁଭୂତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିଲେ
ଫୋଟକା ହବ, ମୁହଁରେ କହିବା, ପିଲା ମାନିବେନି। ଥରେ ନିଆଁ ଚେଙ୍କ ଟିକେ ଖାଉ ଦେଖିଆ, ତାପରେ ତା ହାତ ନେବେ ତ। ଜମା ସେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ନବ, ତାକୁ କହୁଥିବେ ଏଠି ନିଆଁଟା ଅଛି, ହାତ ମାର ନା, ଚେଙ୍କ ହବ, ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। ସେ ମାନିବନି। ଯେତେବେଳେ ହାତଟି ନେଇକି ବାଜିଗଲା, ଚେଙ୍କଟି ଖାଇଲା, ତାପରେ ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ, ଆଉ ଯିବ? କାହିଁକି? ଅନୁଭୂତି ମିଳିଗଲା। ଚେଙ୍କ କଣ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଅନୁଭୂତି ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଅନୁଭୂତିରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଥିଓରିରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା କରୁ, ବେଶିକିବ ନା ଗାର୍ଡେନ ଭିତରୁ ନେଇ ଗଛ ଦେଖେଇଲେ ବେଶିକିବ? କୋଉଟା ବେଶିକିବ? ଫୁଲ କହିଲେ ଫୁଲ ଚିତ୍ର କାଢିକି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ବୁଝଉଛି ହେଲା, ନା ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଫୁଲକୁ ଦେଖେଇଲେ ବେଶିକିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପିଲା ନିଜେ ଫୁଲଟା ଦେଖିବ, ସେ ଯେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିଲୁ, କ୍ଲାସରେ ଅନର୍ଗଳ କହିଲୁ ହେଲା, କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ପାହାଡ ଦେଖିଛି, ଝରଣା ଦେଖିଛି, ଗଛ ଦେଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚଢେଇ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି, ପାଣିର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଶୁଣିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ପତ୍ର ବାସନା, ତାପରେ ଫୁଲର ବାସନା, ପୁରା ପରିବେଶ ପୁରା ମହକି ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିକି ପୁରା ପ୍ରୀତ ହେଇକି ମନ ଖୁସିରେ ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆସିଛି। ତାକୁ ହେଲା କଣ ଦେଖିଲି କହିଲୁ? ସିଏ ଯେମିତି ବଖାଣି ଯିବ, ଏଟା ତ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବ ନା ନାଇଁ, ସେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ରଚନା ଦିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, ସେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବ? ଆମେ କହିବା ଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିନଥିଲି, ତୁ କୋଉଠି ଲେଖିଲୁ କହ, କାହାଠୁ କପିଦେଲୁ କହ, ଗଲା। ସେ ତା ମନରୁ ଯଦି କିଛି ଲେଖିଦେଲା, ଟିଚର ତା ଖାତା ଉପରେ ନାଲିଗାର ପକେଇଦେଲା, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିନି, ତୁ କୋଉଠି ଲେଖିଲୁ? ଆରେ ପିଲା ମନରୁ ଲେଖିବା କଣ ଖରାପ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ତ ବହିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିନି, ତୁ କୋଉଠି ଲେଖିଲୁ, କାହା ଖାତାରୁ ତାର ଲେଖିଛୁ କହ, କୋଉଠି କପି କଲୁ, କିଏ ବତେଇଦେଲା କହ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ନିଜେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିছে, ତାକୁ ଲେଖି, ତା ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ମନେ ପଡିଛି, ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଥିଲା, ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛି। ଏଇ ହଉଛି ତାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗର ବିକାଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ସିନା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ। ପିଲା ନିଜେ କିଛି କରୁ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ। ନଲେଜ ବାଇ ଡୁଇଂ, କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଏଇଟା ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା କଣ କରୁଛି? ବାଲି ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଏ ତ ସେ ବାଲିରୁ ଆଉ କଣ କଣ ତିଆରି କରିବ ଦେଖୁ। କାଦୁଅରେ ଖେଳୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ମତେ କାଦୁଅ ଧରେଇ ଦିଅ, ସେ କଣ କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତା ସହିତ କାଦୁଅ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବା ତ? ନୂଆ ଜାମାଟା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇବା 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣିଛୁ, ଯାଇକି କାଦୁଅରେ ଖେଳିଲେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ସେ ଜାମାଟା କହିକି ଆମେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ, କାନକୁ ଧରିଲେ ଢୋକି ଚଟକଣାରେ ମାରିଲେ, କଣ ନା 1500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସଟା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ପିଲା କାଦୁଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଡ୍ରେସଟା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପିଲାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ। କାଦୁଅରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚକଟାଚକଟି କରି ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିଲାଣି, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବନେଇଲାଣି, ଘର ବନେଇଲାଣି, କଣ୍ଢେଇ ବନେଇଲାଣି, ଆପୁଲ ବନେଇଲାଣି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବନେଇଲାଣି, ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ବନେଇଲାଣି, ଆହୁରି କେତେ କଣ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଛି ସେଟାକୁ ବନେଇଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟାକୁ, ତା ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। କହୁଛୁ କଣ? ଡ୍ରେସଟା କାଦୁଅ କରିଦେଲୁ, ହାତ ଗୋଡ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ତ ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ପିଲା ଯୋଉ ଡୁଇଂ, ନଲେଜ ବାଇ ଡୁଇଂ, ପିଲା ଯୋଉ କରିକିରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ଆମକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖାହେଲା। ଆମେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କଥା କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା, ଚୋରି କରନ୍ତା? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରିବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବୁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପରୋକ୍ଷରେ କହିଦି ବନେଇବୁନି ତ? କାରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିଛି, ତାକୁ କୁହାହେଲା ଗୋଟେ ପୋଲର ନକ୍ସା ବନା, ପ୍ଲାନ ବନା, ବନେଇଦେଲା। କେତେ ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ବାଲି ଦେଲେ ପୋଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ତା ମେଜରମେଣ୍ଟ ପଇସା ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ କଲା, ଟିକେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କମ କରିଦେଲା। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଯାଇନି ପୋଲ ଭୁଷୁରିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗାଡି ପାଲଟିଲା, ଲୋକ ମଲେ, ଧରିବେ କାହାକୁ? କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନେଇଥିଲା ଧର? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ମେଜରମେଣ୍ଟ କମ ଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ, ଜେଲ। କୋଉଠି ରହିଲା ଯାଇକି? ଜେଲରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢେଇଥିଲୁ କଣ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବନେଇଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର।
तापर बनई इनडायरेक्टली कह डाक्टर आम कहे आम पिला डाक्तर है आमर गौरव हाँ ठीक अच्छे लोक सेवा कर ना करप्शन कर गोटे पेसेंट जब ऑपरेशन कला कह 5,000 दियो ना मुझे कहीं धरबी है आग पैसा दियो रोगी मरु पैसा आगे दियो ये ना सेवा बाहर एत मात्रा करप्शन कर माने हॉस्पिटल को जाऊन घर क्लिनिक केमती चलो है आ क्लिनिक रे 1,000 टका डेली लक्ष टका डेली इनकम ये जो लक्ष टका डेली इनकम तापर कौन हम विजिलेंस धर एत पैसा कौट आईला तुम दरमा तो ये तुम आय आय बहिर्भूत संपत्ति कौट ठूल कल लोक करप्शन कल गला जेल ताले डाक्तर बनई ना इनडायरेक्टली कही बनई कोई अभाव रही कारण पिला ज्ञान पाठ पढ़ी ना अर्थ उपार्जन केमती कर आम गोटे अर्थ पिपासु मनीष बनई भल मनीष तैयारी करनु तेणु माँ मैंने पिलाटी को जन्म देवा पूर्व कौन चिंता कर मो पिलाटा के बढ़िया पाठ पढ़ एमती गोटे पिला हो जे कि भल पाठ पढ़ो क्लास रे सब फास्ट हो आओ इंडिया रेकर्ड जमी भाग आईएएस अफसर हम ओएस अफसर बड़ ऑफिसर जमी फॉरेन टूर कर साइंटिस्ट हम डॉक्टर हम आउ कौन कौन हम मुझे डाक्तर कथा को जन डाक्तर पृथ्वी विख्यात डाक्तर विभिन्न डिपार्टमेंट रे विभिन्न विभाग रे से रिसर्च गोटे दीटा नुह अनेक 8-10टा तार डेजिग्नेशन बहुत गुड़े पढ़ी रिसर्च पर्सन हार्ट ओवर बेसी रिसर्च से कर थे गोटे विराट सभा पुरस्कार दवापाई डकाई गेस्ट कर पुरस्कृत करेंगे एत बड़ सभा इंटरनेशनल स्तर सभा पृथ्वीर विभिन्न प्रांतर डाक्तर मैंने आसि से सभा को जीवे तेणु फ्लाइट रे उड़िले उड़ाजाहाज रे गले किंतु किसी समय गला परे उड़ाजाहाज खराब है तेणु सेठिकार जे पायलट जे चलाउथिले से सेठी ओल्हे देले कहला ना ए प्लेन जाई परिबो एटा असुविधा मु गप कहूनी भारी प्रैक्टिकल कथाटी कहूँ तेणु से आ गोटे एयरपोर्ट रे उड़ाजाहाज को ओल्हे देले पुणी नेक्स्ट आ गोटे एयरपोर्ट रे आसो गोटे से फ्लाइट रे मन जीवे 10 घंटा अपेक्षा करे तेणु समस्त पैसेंजर से 10 घंटा अपेक्षा कर तेणु अपेक्षा कले कि 5 घंटा पर मीटिंग टा 10 घंटा ये अपेक्षा करा पड़ो सर जीवे कहीं किसी नथियो भारी व्यस्त अनुभव कर स्थिर हो बसी पार न ए समय एयरपोर्ट जन कंसल्टेंट ऑफिसर कहले आप बसुना कहीं खाली एपट सट अस्थिर हो बुलून कौन घटना कौन आप कौन प्रोब्लेम किसी अच्छी कौन प्रोब्लेम ना मोर 5 घंटा पर मीटिंग टा अच्छी आपन तो फ्लाइट आस 10 घंटा पर मु कौन करी मुझे जीवी कहीं केते किलोमीटर एठू अच्छी ना 400 किलोमीटर अच्छा आपण कार ड्राइविंग शिखिछन कहला हां कहला हमर एठू कार नहीं जान तो से कार ड्राइविंग करके निजे गल प्राय 1.5 घंटा खंडे जर्निंग कला परे कुआडू थिला अचानक मेघ पवन माडे पवन जोर तो मेघ जोर गछ पूरा नई पड़ा रास्ता घाट पूरा पानी पूरा गाड़ी भीतर बाहर की देखले गोटे छात घर ये अच्छी तेणु से छात घर पाक चलले जो छात घर पाक गले भिजी गले किस समय से घर कबाड़ खड़खड़ कले भीतर जन भद्रमहिला बारी आस देखिए यार अपन तो भिजी जाइए टर्किश खंड देले पोछापोछि हाँपाई सागे सागे कॉफी बिस्किट व्यवस्था कले जमी अतिथि मान ट्रिटमेंट करा कले तार किस समय भितर
कहले मोर प्रेयर टाइम अच्छी आपण बसंतु जदि प्रेयर करे ताले मो सहित आसंतु कहले ना ना मु प्रेयर को विश्वास करे तेणु से प्रेयर को विश्वास कर जेहेतु कहले आ ये बाध्य कले ठीक है मुझे प्रेयर सारे कथा प्रेयर समय सी गोटे छोटिया छुआ को धरी कोल धरिकी कांदुन टेकी दौरान कांदुन अधघंटा प्राय एमती है प्रेयर सरला ये भद्र व्यक्ति जनक डाक्तर महाशय देखुन प्रेयर तो करुले छुआ सहित प्रेयर कौन संपर्क ये छुआ को धरिकी टेकिले कांदिले कौन की प्रेयर ता प्रेयर सरला पर पचारे आपण तो प्रेयर करथिले ये छुआ सहित प्रेयर कौन संपर्क लगे छुआटा मोर से गोटे सीरियस डिजीज अफेक्ट तार गोटे हार्ट प्रोब्लेम अच्छी मु लक्ष लक्ष टका खर्च कर सारे कि तार कौन सी उपशम होनी अनेक हार्ट डॉक्टर को देखे समस्ते जड़े डाक्तर कथा कहली सी जड़े विख्यात डाक्तर साक्षात पाइबा 3 मास आगु अपॉइंटमेंट नवा पड़े तेणु मो लाइफ रे मु साक्षात पाइपर 3 मास आगु अपॉइंटमेंट नेबी पुणी से दिन जो दिन डेट देते मात्र अल्प केत जन देखिए से अल्प केत जन भितर मोर पाली पड़ो कि नहीं डाउट मिल पारती कि नहीं डाउट तेणु मु आशा छाड़ी देछि ए दृष्टि जो पिलाटी को भगवान देइछथि मु तांकरी पाखरे निवेदन कर तापर से जहाँ करिया कथा करिवे एई भावना को लेकिन से छुआ को धरिक समर्पण करथिले कौ डाक्तर कथा समस्त परामर्श देछि डॉक्टर अब्दुल समस्त से जन कथा कही हाँ से जन पृथ्वी विख्यात डाक्तर कारण बहुत जगह सेमिनार हुए से जानती रिसर्च पर्सन जाने बहुत ना अच्छे मोर तो भाग्य ना सहित साक्षात हवा कौन करे तेणु भगवान भरोसा कर डाक्तर महाशय किस समय आबाक हो गले भगवान पुणी एमती कराती मुझे मन भाव कहूना मुझे कुआड़े मो आवार्ड आनी बोली किंतु फ्लाइट को अटकेला कि भगवान पुणी मु बुद्धि प्रयोग कली मन को प्रयोग कली भाविली कार रे पड़े पुणी मेघ पवन करके अटकेला कि पुणी कौ जगह अटका है ठीक जो जगह पेसेंट है हौ सियाड़ जाओ माँ तेणु ये जो डाक्तर ठीक रोगी जगह अटकिवा रोगी घरे पहुंचवा किसी समय डाक्तर को आवाक करवा तापरे कहले कहले मो हूँ से डाक्तर आपण से डाक्तर कहले हाँ आपण से डाक्तर विश्वास कर पारनी भद्र महिला जन कहते मु विश्वास कर पारनी आपण से डाक्तर कहले हाँ अब मो अवार्ड मत मिलगला आस छुआ को लेकिन गले ऑपरेशन भी कले सक्सेस भी हला ते भगवान यही प्रकार करि पारंती केतबेले ये जो सिंसियर प्रेयर भद्र महिला जनक भगवान पाखे जो आंतरिक पूर्ण प्रार्थना जनाऊे से आंतरिक पूर्ण प्रार्थना बल ये कथा संभव तेणु जहाँ पाखे जिते आंतरिक पूर्ण प्रार्थना रही तार प्रार्थना भगवान निश्चित शुणी से लिखी ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड सकल आंतरिक प्रार्थना पूर्ण एवरी प्रेयर इज आंसर्ड प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर मिलता है जेहेतु प्रत्येक प्रार्थनार उत्तर मिलता है तेणु आम व्यस्त हबार ना ये माँ अच्छा से छुआ आमर नुहे छुआ हूँ माँ तेणु छुआ को लेकिन आमको बदलिया पड़े क्या छुआ ठारे जो डिफेक्ट देखा दौची मन रखु से डिफेक्ट गुड़ाक हूँ आम पिलाटारे जहाँ जहाँ परिवर्तन आम आशा करुचु आमको आग से कथा शिक्षा कर तार एक ज्वलंत उदाहरण हवा पड़े
ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ଟୁ ଏଜୁକେଟ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, ତାର ଶରୀରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଦରକାର, ତାର ପ୍ରାଣର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଦରକାର, ତାର ମନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର, ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜାଣିବେ, ମା ମାନେ ଜାଣିବେ, ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ଜାଣିବେ। କାରଣ ମା ପିଲାର ଏକ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ପିଲା ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବିକାର, ପିଲାଟି ହଉଛି ମାର ଏକ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ମାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେ। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ତା ମା ଭିତରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ମାର କିଛି ହେଲେ ପିଲା ଭିତରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ମା ବଦଳିଲେ ସେ ଅନେକ ଏ ସଂସାରକୁ ବଦଳି ପାରିବ। ଆଉ ବାପାଟା ଯଦି ବଦଳି କେବଳ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ବଦଳି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ବଦଳିବା ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ। ଆଉ ନୁହେଁ ଏଇ ପଢା ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ହବା ବା ସ୍କୁଲର ପରିସର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ତମାମ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୀବନ ତମାମ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କାହାଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ? ତା ମା ପାଖରୁ। ତା ମା କଣ କରୁଛି, ତା ମାର ଚିନ୍ତା, ତା ମାର ଭାବନା, ତା ମାର କଳ୍ପନା, ତା ମାର ଯୋଉ ଚେତନା, ତା ମାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ତା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ପିଲାଟି କଣ କରିବ। କଣ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡାକର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି ପିଲାଠାରେ ହଉ ବୋଲି ମା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଦେଖେ। ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପଦେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, ପିଲା ଉପଦେଶକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ସ୍ତର ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପିଲା କେମିତି ନିୟମନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ପିଲା କେମିତି ନମନୀୟ ହବ, ବ୍ୟାୟାମ ଖେଳ କସରତ ଇତ୍ୟାଦି କେମିତି କରିବ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଚାଳନା ସେମିତି ଠିକରେ କରିପାରିବ, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଠିକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ବାଛି ପାରିବ, ଏବଂ ସାଧା ସିଧା ଲଘୁପାକ କ୍ଷୁଧାବର୍ତ୍ତକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ବାଛି ପାରିବ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୟନ ହବ, ଠିକ ସମୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯୋଉ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରାହଉଛି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଶୈଥିଲ୍ୟତା ଦେଖାଯିବନି, ଆଳସ୍ୟତା ଦେଖାଯିବନି, ସବୁବେଳେ କେମିତି କର୍ମ ତତ୍ପର ହେଇକି ସେ ରହିବ, ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚାଳନା ସେ ଠିକରେ କରିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଳେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାଳନ ସେ କେମିତି ଠିକ କରିପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆବେଗ ଅଛି, କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଉଗ୍ରତା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସେ ଦମନ କରିପାରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଂଯମତାର ଭାବ କେମିତି ସେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ନିଜେ ଆତ୍ମଦାୟୀ ହେଇ ସଂଯମୀ ହେଇ ପିଲା ଭିତରେ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଛାପ ପକେଇବା। ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିଗର ବିକାଶ ଆମେ ପିଲାଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମକୁ ତାର ଉଦାହରଣ ହବାକୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜୟୀ ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବା, ନିଜକୁ ଜୟ କରି ଶିଖିବା, ଆତ୍ମାର ବିଜୟ ଯେମିତି ହବ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ଉତ୍ତେଜନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ସବୁ ଅଛି, ତା ଉପରେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ସ୍ତରରେ ମନକୁ କେମିତି ଏକାଗ୍ର କରିହବ, ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାଟି ଏକାଗ୍ର ହବା କଥା ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ବିଗିଡେଇ ଦଉ। 1 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ପିଲା ତ ଏଠି ଛାଡିଦେଲା ନା, କଣ ମୋର 6 ମାସ ହେଲା ପିଲାଟା ଆଇଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟର ଗୁଡାକ ଶିଖିନି, ଅପା କଣ ପଢା ହଉଛି ନା ନାଇଁ କିଛି, ମୋ ପିଲାଟା 6 ମାସ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କୋଉଟା, ବି କୋଉଟା, ସି କୋଉଟା ଚିହ୍ନି, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୋଉଟା ଚିହ୍ନିନି। ଏ କଣ ତାହେଲେ ତମ ପାଠ ପଢାର ସ୍କିମ୍ କଣ, ତାହେଲେ କଣ ପଢଉଛ? ଆମେ କଣ ଭାବିଛୁ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଦେଲେ, ପିଲା ଗୋଟେ କୁହା କରେଇ ଦେଲେ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷା।
मोटे नुह एकाग्रतार शिक्षा 7 वर्ष बयस पर्यंत ताମାନେ स्टैंडर्ड 2 पर्यंत पिला एकाग्र केमिति हम जेकोसी वस्तु उपर से एकाग्र हो पारे तार एकाग्रतार सामर्थ्य वृद्धि केमिति करिया से शिक्षा देवा पड़े तार चिंताराजी जो अच्छी विक्षिप्त होकर नियंत्रण कर गोटे जगह से केमिति पॉइंटिंग कर बाह्य चिंता को से भीतर प्रसाद दब आमती भाव नियंत्रण कर जमी से जिते चाहिए किसी गोटे चिंता करने गभीर बुझिपार अवांछित चिंता को प्रवेश करने से सुजोग दब नहीं आम भीतर तो अवांछित चिंता बहुत जोटा चिंता करने कथा है कम यहाँ आम भीतर हो तेना आम जापारू तेणु ए दृष्टि चैत्यगत दृष्टि यदि आम देखा यहाँ हूँ असल शिक्षा जोटा समस्त कर्तव्य करवा दरकार कौन करेंगे आत्मार आविष्कार चैत्य सत्तांकर विकास यार ऊपर गुरुत्व देवे तेरे चैत्य सत्तार जो विकास तार किसी खोराक अच्छे कौन कौन से खोराक गोटे है सरलता आंतरिकता धैर्य स्थिरता अकपट सत्यनिष्ठ साहसी निरंकार निस्वार्थपर आत्मजय धैर्य सहनशील उदार अध्यवसाय संकल्प यही गुण गुड़ाक हूँ चैत्य सत्ता विकास खोराक यही गुण गुड़ा जहाँ जिते डेभलप तार चैत्य सत्ता सत्य शीघ्र खोल मुझे कह सरलता आंतरिकता स्थिरता धैर्य सहनशीलता साहस सचटपणिया अकपट निरंकार निस्वार्थपर आत्मदयी उदार अध्यवसाय संकल्प ये जो गुण गुड़ाक यहाँ आत्मार खोराक अंतरात्मार विकास ये हूँ खाद्य तो ये गुण गुड़ी को आम भीतर अधिक अधिक आमको डेभलप कर जेतु यही गुण गुड़ा आम डेभलप हवा दरकार ताको आम कहीं गुरुत्व देचु से इंग्लीश रे कम एते कम नंबर रखिला मार्क्स तो तार बढ़िया हुए 99 कौन रखी गोटे नंबर कौन कमिला से तो 100 रू 100 रखे कोड दिया खाता रे देला हम देखू बस खाली विषय जो पढ़ा होची सेइतरे केते नंबर रहला नंबर गुरुत्व किंतु असल कथाटी कोटा ये जो चैत्य सत्तांकर विकास में जो खोराक दरकार ताकू गुरुत्व देना तो चैत्य विकास में आम कौन करवा दरकार मुझे टिप्स कहबी प्रथम कथा रहा आमे व्यक्तिगत सुख संतोष और आराम पाई कौन सी कार्य करवा नहीं है माउथरे कहूँ व्यक्तिगत सुख संतोष और आराम पाई कौन सी कार्य करवा नहीं द्वितीय बाह्य रूप को देखी सत्यतार विचार करवा नहीं कारण एत द्वारा यथार्थ सत्य उपग्रह दृष्टि बहुत दूर रही जाए तृतीय आम जहाँ करुचु ता भीतर आनंद नवा कि आनंद पाई कौन कार्य कर चतुर्थ रहा व्यक्तिगत सुख स्वाच्छंद पर आम भीतर एमती एक संयमतार भाव रही भगवान आमको जहाँ देते से संतुष्ट रहा केबे आपत्ति करवा तेणु तो आमको जहाँ मिली से संतुष्ट हवा केबे आपत्ति करवा नहीं विद्रोह करवा नहीं कारण एत द्वारा कौन हुए विद्रोह करने द्वारा प्रतिवाद करने द्वारा आम ग्रहणशीलतार द्वारा कमी जाए बंद हो जाए आम ग्रहण करूँ जेहेतु आम ग्रहण करूना शेष कौन हम आम भगवान टू दूरे जा अचेतनार गहर मध्य को आम प्रवेश कर तेणु आउ ऊर्ध्व को उठी पार ए दृष्टि जहाँ आम आसी जहाँ हमको मिली से आम खुशी रहा टेक प्लेजर व्हाट एवर यू डू नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर तो नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर खुशी पाई कौन सी काम कर नहीं किंतु प्रत्येक जिनस आनंद आनंद किसी काम कर माँ कहले
सकल परिस्थिति स्थिर अविचल रह शांत रह नीरव रह केबे भी भीत बा उत्तेजित हब ना केबे भी भीत बा उत्तेजित हब ना सकल परिस्थिति शांत रहा सकल परिस्थिति तेणु जी जहाँ कहतु जहाँ कर घटनार धारा जिते विरोध आसुना कहीं माँ को डाक आमको माँ से सामर्थ्य ये छुआ मान कंट्रोल करेंगे जो छुआ मान पाखे बसैले से पाटितुंड कर पिलाने बस पार्टी कर धाँ दौड़ी कर धाँ दौड़ ना पाटितुंड तेरे गोटे बड़ कथा है जे आमे प्रत्येक परिस्थिति भितर निजक स्थिर अविचल शांत रखी पारिबा से शिक्षा करवा पुणी कहले तुम जहाँ भी करो ना कहीं व्हाट एवर यू डू नेवर फॉरगेट द ट्रू एम इन योर लाइफ तम जीवन यथार्थ लक्ष्य टू कदा भी भूल गोटे कथा मन रखा वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट द अदर्स डू वी आर हियर टू डू व्हाट द अदर्स कैन नॉट डू आमे एठी नाहु अन्य माने जहाँ करूछंती सेही कथाटा करिया आमे एठी अछु अन्य माने जहाँ करि पारि नाहंती सेही कथाटा ये होची श्री अरविंदकर द्वारा अन्य माने जहाँ करूछंती आमे ताकू पुनरावृत्ति करिया पई नाहु अन्य माने जहाँ करि पारि नाहंती आमे सेही कामटा करू तेणु अन्य माने आज पर्यंत जहाँ करि नाहंती आमे सेही काम करू तेणु जेहेतु संसार विरोध जीवन नहीं आम तापर भी आमे कौन से विचलित हवा संसार विरोध छिड़ा द होल वर्ल्ड विल स्टैंड अगेंस्ट यू तापर भी आमे माँ कर यही कथाटी को आमको अनुभव कर आम पाखे माँ अच्छा कार्य करने पूर्व एकाग्र हवा से महान आविष्कार जमी कार्य सहायक एवं कार्य शेष समर्पण करवा कथा कहया गोटे नीरव रहा एवं जी आवश्यक केवल से कथा कह आवश्यक अधिक कथा कह खाद्य ग्रहण पर निद्रा जो जाऊे राति दिन समस्त कम को समस्त कर्म जहा जहा करते समर्पण करवा आ निद्रा जमी आमको अचेतनार गहर मत को न निए से प्रार्थना कर सकाल बिछना छाड़े जमी माँ को प्रार्थना करवा दिन माँ द्वारा माँ का सेवार जमी परिचाल माँ द्वारा हम आ माँ सेवार जीवनटा जो नियोजित हम से प्रार्थना कर दैनंदिन जीवन में आम केतोटी टिप्स जब आम पालन करवा तो चैत्य दिगर विकास ये हूँ शिक्षा तार द्वितीय दिग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ प्रथम दिग कहते टू लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तेणु जो बयस पिला माने उदारतार महानतार सौंदर्यतार भावना को जागृत करने कथा आमर शिक्षा बर्तमान एमती पल्यूशन हो कंटाजियसली आम सब अफेक्टेड करुच्ची आम पड़िशा कौन कले आम से करूँ आम गाँव लोक मैंने कौन कले मुझे करी आम स्कूल अन्य पिला माने कौन कले मुझे करी ये जो चिंताधारा आम ऊर्ध्व को उठा आम निज स्वभाव निजर प्रकृति उपर आम नियंत्रण रहा दरकार विश्व प्रकृति सहित आम जड़ित होती तेणु विश्व प्रकृति सहित आम जड़ित विशालतर भाव को आम भर प्रकाश करवा टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड लाइफ जीवन कहले कौन बुझू आत्मार एक चमत्कार यात्रा पथ हूँ जीवन तेणु आम पार्थिव जीवन व भौतिक जीवन बंचा ना मनगत जीवन बंचा ना प्राणगत जीवन बंचा ना नैतिक जीवन बंचा ना आदर्शगत जीवन बंचा ना धर्मगत जीवन बंचा ना आध्यात्मिक जीवन बंचा तेणु भगवान का सहित जीवन हूँ सार्थक जीवन भगवान का बिना जीवन निरर्थक जीवन चॉइस हूँ आमर को जीवन को आम बाछा भगवान का सहित जीवन ना भगवान को बाद देगी जीवन को प्रकार जीवन आम दरकार जदि आम चिंता करते भगवान आम दरकार ताले भगवान जब गोटे साइड हेले अन्य जी जिते लोभ लालसा जहाँ देखले प्रस्तुत हवा क्या भगवान अधिक आनंद भगवान को अधिक मूल्यवान आउ कि ना तो जब आम भगवान को गुरुत्व दौथुआ ताले आम जीवन से श्रेष्ठतम उपहार तेणु आम प्रकृति को जाना पृथ्वी एत कथा सब तैयारी केमी किए तैयारे
एत सुंदर केमती है मन रखा दरकार आमर ये पार्थिव जगत में सौंदर्य माध्यम से भगवान निज प्रकाश कर इन योर फिजिकल वर्ल्ड इट इज इन ब्यूटी दैट द डिवाइन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ हमारे जो पार्थिव स्तर में पार्थिव जगत में सौंदर्य माध्यम से भगवान निज को प्रकाश कर तेणु सौंदर्यतार माध्यम से तो भगवान निज को प्रकाश करती आमको से सौंदर्यता को प्रकाश करवा बहुत कष्ट आम शरीर दिव्य सौंदर्य को प्रकाश कर प्राण दिव्य शक्ति को प्रकाश कर मन दिव्य ज्ञान को प्रकाश कर हृदय दिव्य प्रेम को प्रकाश कर तेणु जो दिव्य प्रेम दिव्य ज्ञान दिव्य शक्ति दिव्य सौंदर्य ये हूँ आम जीवन में असल करा तेणु यही चारिटा कथा तो आम जीवन में गुरुत्व देवा दरकार दिव्य प्रेम केमी या दिव्य ज्ञान केमी प्रकाशित हम एवं दिव्य शक्तिर अधिकारी केमी आम हवा दिव्य शक्ति द्वारा आम के परिचालित हवा एवं दिव्य सौंदर्य के प्रकाश करवा ये चारिटा कथा को आमको गुरुत्व देव तृतीय दिगरे टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस आम जीवन में जो शिक्षा को आम ग्रहण करवा निजे निजे जो चेतनार अभिवृद्धि हो तेणु असल कथा चेतनार अभिवृद्धि जार चेतना शुद्धिकरण हो चिंता कर भगवान को पाया जहाँ दरकार मोर कौन से आवश्यक या व्यतीत अन्य जहाँ जब मुझे चाहिए मोर कामना मो कामना हूँ मो दुखर कारण हो तेणु मो कामना के विजय आनी अधिक आनंदित हेबी मुझे शिक्षा करी से कथा कहली टू कनक्यूर ए डिजायर ब्रिंग्स मोर जॉय दैन टू सैटिस्फाई गोटे कामना को चरितार्थ करने अपेक्षा तापर विजय हासिल कर अधिक आनंद थाए यही सूत्रटी को आमको शिक्षा करिया तेणु आम कामना के विजय लाभ कर एकमात्र जहाँ चाहिए दरकार से हूँ माँ दरकार जीवन में गोटे व्रत ओनली मदर नन अदर रहा दरकार तेणु आम जीवन में माँ को जिते अधिक गुरुत्व देवा माँ मो जीवन दायित्व सहित तुले पड़ती तेणु ए दृष्टि आम जीवन में माँ को प्राधान्य दपर आउ गोटे दिग है तृतीय दिगरे टू एजुकेट वन सेल्फ इन टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस तेणु आम चेतनार अभिवृद्धि करने निजे निज श्रृंखला तैयारी करवा निजे आम ज्ञानर अधिकारी हवा निजे शिक्षित निज कर चतुर्थ दिगरे टू डिसिप्लिन वन सेल्फ इन टू ओवरकम वन वीकनेसेस एंड इनकैपेसिटीज निज मध्य जो दुर्बलता रही आमर दुर्बलता गुड़िक कौन आम चिन्हले आम के दुर्बलता को चिन्ह पार्नु बाबू जड़े भल एंजयमेंट तो दौरान आम भल उपकृत होचु टे खुशी मिल जाऊँगी तो छाड़िया कौन दरकार जो टिके टिके खुशी आम विपदर कारण से आम चेतना को रसातल करने बाट खोजती तेणु यथार्थ आनंद भगवान पाखे अच्छी तेणु खुशी आज अच्छी काली की ना बाह्य वस्तु पर निर्भरशील आम से खुशी अभिभूत हो जाऊँ तेणु निम्न प्रकृतिर जो माया ता भितर आम बसीभूत हो कौ कौ कथा आम भितर आमको विचलित कर काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्षा असूया परस्त्री कातरता उत्तेजना बुभुक्षा ये सब गुड़ी आम भितर अच्छी ये आम दुर्बलता तेणु दुर्बलता को आम चिन्ह पार विजय आने आम भितर एक श्रृंखलागत पद्धति को निजे आविष्कार कर धराबंधा नियम प्रचलित भाव में आम चलवा पुरातन को रिपीट करने को दबा नहीं जीवन में प्रति मुहूर्त नूतनता को प्रकाश करवा चिर तरुण होगा जहाँ छाड़िया रेडी नुआ को ग्रहण करने पुराणा को छाड़िया प्रस्तुत थी सर्वदा सत्यर सेवा करने भीतर एक दृढ़ संकल्प को पोषण कर जो मैंने सत्यर सेवा करपारती से यथार्थ भगवान निकट रही पारती तेणु आम जीवन में गोटे सत्यर सेवा करने सुजोग आसी पाठचक्र मध्यम पूर्णांग शिक्षार आंदोलन मध्यम आम भगवान सेवा करिया सत्यनिष्ठ भाव में तेणु जो मैंने सत्यर सेवा करती से भगवान द्वारा निर्वाचित हमें तेणु आम जब भगवान द्वारा निर्वाचित होगा चाहूँ आम सत्य निज जीवन को नियोजित करवा सत्यर सेवा करिया सत्यर आविष्कार करवा आम भितर से सत्य को खोजा श्रृंखला से आवश्यक तापर बाकी सब गुड़िक आपे आपे सजाड़ी तापर चतुर्थ दिग पंचम दिगटे टू एडवांस लाइफ टुवर्ड्स ए गोल दैट इज नोबलर वास्ट मोर जेनरस एंड मोर ट्रू
to advance in life towards a goal. गोटे लक्ष्य दिगरे आम अग्रसर हवा जो लक्ष्य विशालतर सत्यतर महत्तर उदारतर से एक लक्ष्य दिगरे आमको अग्रसर हो ताल आम शिक्षा को यथार्थ रूप दे पारे। मन रखा गोटे कथा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षार आभिमुख्य या द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रिपेयर oneself to succeed in life and society. जीवन एवं समाज रे निजको सफलता पे प्रस्तुत करेगा ये शिक्षार लक्ष्य नुहे। शिक्षार असल लक्ष्य देला टू इंक्रीज one's perfectibility to its utmost. निज मध्य जो पूर्णतार दिगटी अच्छी तार चरम शिखर देश को उठे नवा ये हूँ शिक्षार असल लक्ष्य। अब ये जो पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे उभय शिक्षक अभिभावक पिला एवं कर्मकर्ता परिचालना कमिटी कर्मकर्ता परस्पर परस्पर को सहयोग करके विकास कर ये हूँ एक समन्वय केंद्र। एटी माँ को चेतना रे आम समस्त उद्भूत होगा चाहूँ माँ को इच्छा को कार्यकारी करने को चाहूँ। एटी कई बड़ नुहति कई सान नुहति प्रत्येक होती माँ का संतान आ उभय परस्पर को सहयोग करी माँ कार्यधारा को त्वरान्वित कर भाव रखा जाए। तेणु ये जेहेतु आम अपूर्णता भितर साधना आरंभ करेणु ये अनेक किसी त्रुटि विच्युति आम भर देखा दिए क्या आगुरी सब लुचिकी थिला जेहेतु आम अधिक अधिक माँ को डाकिले तेणु माँ का शक्ति आम भर कम कला तेणु आम भर जो लुप्त दुर्बलता से धीरे धीरे सतुफुटला भाया बाहर तेणु माँ को अधिक अधिक डाकिले आम भर त्रुटि गुड़ाक परिलक्षित हम तेणु से त्रुटि गुड़िक हूँ संशोधन हाँपाई आसी देखा तेणु सचेतनशील साधकर कम है से सचेतन पूर्वक माँ का निकट समर्पण कर माँ का निकट समर्पण कले से रूपांतर हो। तेणु ये साधक जीवन में अनेक किसी त्रुटि विच्युति परिलक्षित हुए तार कारण हूँ से जेहतु सचेतन तेणु से भगवान पाखे निवेदन करें। तेणु परिचालना कमिटी शिक्षक उपभाई अभिभावक एवं छात्र परस्पर परस्पर को सहयोग करी माँ कार्यधारा को त्वरान्वित करी। जो माँ एक विशाल पृथ्वी परिकल्पना कर आध्यात्म जगतर परिकल्पना कर अति मानस जगतर परिकल्पना कर अति मानव मानकर परिकल्पना कर साकार रूप दबारे आम जमी योग्य हो उठा अति मानस जमी ग्रहण कर योग्य हवा हूँ पूर्णांग शिक्षार आभिमुख्य। तेणु अति मानस चेतना को आम केमी ग्रहण कर सी आमर समग्र सत्ता के अधिकार कर आमर प्रत्येक कोषाण भितर अतिमान चेतना केमती कार्यकारी हो परिणाम आमर बॉडी आमर जो शरीर अच्छी सी दिने भगवान को स्मरण कर दिव्य को प्रकाश कर दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठ संगतिर कार्यधारा को त्वरान्वित कर। तेणु ये एक भावधारा को नहीं ये दिव्य संगतिर कार्यधारा को आम पृथ्वी प्रकाश करवा। तेणु पूर्णांग शिक्षा पूर्ण जगर एक गवेषणा केंद्र पूर्णांग शिक्षा केंद्र होती पूर्ण जगर एक गवेषणा केंद्र। एटी आम मान त्रुटि विच्युति सब कौन अच्छी मु जानी न पारे अपाय मैंने जानीपर आम जोड़ा जापर पिला जानीपर पिला आमको कहींपर क्या प्रत्येक स्वाधीनता रही प्रत्येक प्रत्येक कहींपर ए दृष्टि आम विचलित न हो आमको परस्पर को सहयोग कर आत्मार विकास आमको कार्यकारी करने एवं श्री अरविंद कार्यधारा जेहेतु संगतिपूर्ण संघर्षपूर्ण नुहे आम संघर्ष के प्रसाद दबा आम ये कई उच्च नौ कई नीच नौ ये आम समस्त हूँ माँ का पिला। तेणु माँ का पिला हिसाब से माँ का चेतना अभिवृद्धि अन्य जन जापारे तो सहयोग कर हाथ धरिक उठे ना। तेणु ये परस्पर आत्मार विकास सहयोग रखा जदि यही कथा टी आम चिंता करुवा तार निसंदेह भाव में माँ का कृपा आम कम कर घर मानक अभिभावक मैंने पाठचक्र करेंगे माँ श्रीरंतर कथा जानवे दर्शन तत्व बुझे पूर्णांग शिक्षा पूर्णांग जोगर धारा बुझे एवं जीवन में से कथा प्रयोग करेंगे परिवार को सजाड़े एवं जो परिवार रे छोटिया कढ़टे फुटी उठी सी दिने फूल परिणत हम। तेणु कढ़ फूल फुटेगा पहले जमी गछ मूल पानी देवा दरकार ठीक से भाई परिवार रे पिला मानकर विकास करने चाहूँ श्री अरविंद पाठचक्र करवा दरकार। श्री अरविंद पाठचक्र कले
कौन प्रभाव मिले मु तार एक ज्वलंत उदाहरण दूसरी। गोटे परिवार रे माँ बापा पाठचर करू आकर गोटे छोटिया छुआ से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़े बेसी बयस ना 6 वर्ष 7 वर्ष होता पिलाटर 6 वर्ष रु 7 वर्ष भीतर पिला से देखे छुआटी घरे बापा बा माँ केतले केमी मन दुख हुए तार से चिठी लिखिकी माँ पाखे लिखन माँ पाखे दिखते पिलाटी जानी चिठी लिखिकी माँ को देले माँ सब कथा शुणे तेणु मो बापा भी चिठी लिखुं मो माँ भी चिठी लिखुची माँ पाखे दौरान दिने ता माँ कौन कर सबुदिन तो स्कूल को नियंती स्कूटी रे से डायरेक्ट समाधि पाक नियंती समाधि रे फूल आनी था घर धूप आनी था घर धूप फूल लगाती किसी समय प्रेयर कला समाधि पाखे तापर नहीं छाड़ दे आसती स्कूल क्लास रे पुणी 11टा बेले छुट्टी है बेले पुणी आण यही टाइप हुए दिने तार पाठ देते मैथमेटिक्स टीचर पाठ देते मन ना पिला छानिया होगा अरे पाठ तो देते मु तो करी निहत आज डायरी लिखिकी देवे डायरी तो मो मामा चेक कर पाठ कौन देले देखिया डायरी आ देखिए तो लिखिं टीचर सी तो मत पढ़ाती पढ़ेला मो चुटी की झुंकेबे खुंदा मारे कान को मुड़े बड़ ओडुआ होगा तेणु जेहतु ओडुआटी तेणु सी कौन कला गोटे कागज बाहर कर चिठी लिखला जे माँ आज मो गणित शिक्षक न आसतु जदि मो गणित शिक्षक आसे मु स्कूल छाड़ी पड़े चिठी लिखला तापरे समाज रे आसला देखुची द्वारे गणित शिक्षक आस सरीगला पिलाटी छानिया होगा तापरे जेमिति सरी जाइए तार प्रेयर क्लास रे गला क्लास रे बस सारिया पर 3टा पीरियड पर मैथमेटिक्स पीरियड टा रिसेस टा मझे तेणु से मझी रिसेस पीरियड रे ये चुप की बैग धरी घर पड़ी को पड़े जाए ना पछपटे घर पछपटे हूँ ट्रेन लाइन कड़े 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 जाकि स्कूल जो क्लास रूम पछपटा से ट्रेन लाइन कड़े कड़े स्टेशन बाहर स्टेशन पड़ोसा देखिए तू कड़े कौन बैग धरचु यूनिफॉर्म पिंधु कड़े ना आम घर को जावाई बाट पाऊनी अंकल मत दिन छाड़देव एत बड़ सहरटा भितर छुआ बाट पाऊनी घर को जावाई तेना अंकल को कौच पड़ोसा घर को लगी पड़ोसा यार एमती ना कालकाटा जावाई ट्रेन को अपेक्षा कर ट्रेन आसवा टाइम हो गलानी तते ना नहीं केमी छाड़ू गोटे काम कर आम सह तार कालकाटा नहीं पड़ेल ता माँ जो छुट्टी है जाए खोजी पिला को पाऊना कि टीचर मान ही पाऊना किसी किसी माने सब खाली उड़ुआ तड़ुआ मारी व्यस्त हो पड़े तेणु ये एक व्यस्त विव्रत अवस्था भितर समस्ते माँ को डाकिले कि पिलाटा मिल जाऊ समस्त बीपी पूरा हाई हो गला ये पुलिस स्टेशन एफआईआर ता माँ दे दी पुलिस आसी जुलम कर आरंभ कलानी तापर जो भाई फुल समाज रे फुल सजाती से चेंज कले चिठी पाइले चिठी लिखाई माँ आज मो गणित शिक्षक न आसतु जदि आसे मो स्कूल छाड़ी पड़े लिखी भाई पिला माँ को चिठी लिखी जाइए तेणु से जोटी थो भल थो तेणु सेक्रेटरी महाशय ता माँ को फोन कर कहले पिला माँ को जेहेतु चिठी लिखी से जोटी थो निश्चय भल थो मोटे व्यस्त हूँ संध्या 7टा बेलू पिला वीडियो कॉलिंग कर माँ को कहला मामा मुझे कालकाटा आसी मेट्रो ट्रेन ले माटी तले ट्रेन चले आमर तो ये माटी तले ट्रेन चलुनी ये माटी तले ट्रेन मुझे ट्रेन माटी तले जो ट्रेन मुझे आस मेट्रो ट्रेन मुझे बढ़िया बढ़िया मिठा सब ये खाया मिलूँ आलीपुर चिड़ियाखाना को जाइली कौन कौन तार खुशी सीमा ना एने बापांकर माँ स्कूल टीचर परिचालना कमिटी लोकंर समस्त बीपी पूरा हाई जहाँ टाटा गवा पिला तार कुलुड़ 3 दिन रहा आसला एवं आसिकी तार जहाँ जहाँ सब देखी खाली तो बखाणी गला तो ये अनुभव करिया पिला जो माँ को चिठी लिखिला माँ तो सुरक्षा देले कि नहीं ये जो माँ को चिठी लिखिकी जनइबा माँ को सब कथा साथी करवा माँ को पाखे भाव निवेदन करवा कौट से छुआ शिखला ता परिवार पाठचक्र होता जो ये हूँ पाठचक्र प्रभाव जे सबु कथारे माँ को जनइबा सबु कथारे माँ को जनइबा
ହେଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ନିୟମିତ କରିବା ତାହେଲେ नो डाउट ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ପିଲା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ମଣିଷ। ଆଜିକାଲି ତ ଶିକ୍ଷିତ ବହୁତ, ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଂସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଚୋଟ ମଣିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକର ଅଭାବ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦିତ ଶିଷ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟର ଭାବ ଅଭାବ ଅଛି, ସମର୍ଥବାନ ପିଲାଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ସାନନ୍ଦର ପିଲା ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସାନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ସହଯୋଗୀ, ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକର ଭାବ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦିତ ଶିଷ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟର ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତୀ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସାଥୀ ହେଲେ ମା, ଆମକୁ ସେ କେବେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ହତାଶ କରନ୍ତିନି, ନିରାଶ କରନ୍ତିନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ପାଠ ନ ଆସୁଥିଲେ ବି ଆମ ହାତରେ ସେ ଲେଖେଇ ଦେବେ, ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। ରୋଷେଇ କରୁଛେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଥିବା, ରୋଷେଇ କରୁଥିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା, ଘର ଝାଡୁ କରୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମାଙ୍କ ଘର ଝାଡୁ କରୁଥିବା, ବାସନ ମାଜୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମାଙ୍କ ବାସନ ମାଜୁ, ବିଲ ବାଡି କାମ କରୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମାଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ଦୋକାନରେ ବେଶୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସି କାମ କରୁଛି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମୁଁ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛି, ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ମା ଅଫିସରେ ମତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଫିସରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। এইଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ମା ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ମା ମୋର, ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ବଳବତ୍ତୀ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି ଘରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ପାଠଚକ୍ର କୌଣସି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର କଥା। ସେଥିରେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ କି ଦୀକ୍ଷା ବିଗିଡି ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଦରି ନେଇପାରିବେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଥରଟିଏ ଏକାଠି ହେଇକି ବସିକି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ଘରେ ତ ପାଠଚକ୍ର ହବ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା। ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ତ ସବୁ ନାଚ ଭାତ ବୋଧ ଅଛି ନା କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ୟା ପରେ ପିଲାଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ନବମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ମତାବାଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ଯେ କି ଆମକୁ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, କଳିଯୁଗର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜରିତ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରି କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଜରିଆରେ ବା ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କି ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କି ଆମେ ଅଫଲାଇନରେ ବା ପାଠଚକ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କରୋନା ଭୂତାଣୁ
ଆମକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚଳନୀ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଥେୟ କରି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯେଉଁ CBS ପାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଯାଉଛି ବା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ନିଆଯାଉଛି, ତାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ରହିବ। ସିଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଏକ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର କଥା। ଆଜି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ କଥା ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତି ନିକଟତର ମାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ସୁଦୂର ପସାରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 130 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଆମ କଥା ରଖି ମାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କିଭଳି ପାଠଚକ୍ର ନେଇ ଘରେ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳରେ ସାମିଲ କରିବେ, ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଏକ ପାଠଚକ୍ରର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ତାର ତାଲିକା ଦେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମାଙ୍କ କାମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଇଏ ଏକ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସେମିତି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବା, ସେ କେବେ ଆମ ପାଖରୁ ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଏ ମାୟା ଶରୀର ବିଲୀନ ଘଟିବ, ଏ ମାୟା ଶରୀରର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ। ଅଜୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂର ଯିବାର ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ବାଟ ଅଛି ଚାଲିବାକୁ ଅନେକ ଦୂର, କାହିଁକି କେଜାଣି ଥକି ଯାଉ ତୁହି। କେବଳ କେବେ ପାଦକୁ ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ, ଏ ପାଦ କାହିଁକି ତୁ ଥକି ଯାଉଅଛୁ। ପାଦ କେବେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି, କେବଳ ନିରଳ ନିଷ୍ପଟିତ ସରଳତାର ସହିତ ସେମିତି ଅନବରତ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ବାଟେ ବାଟେ ଥକି ପଡି ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାନସିକତା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା।
ଆଲୋଚନା ପର୍ବ ଏବେ ସରିଲା, ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମେ ତ ହଁ ହଁ ଛୁଆ ଆଗେ ନାଚ ଖେଳ